Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado a todos los hermanos. Cumprimento a todos que estão presentes aqui nesse local. Les mando un saludo a todos los que están aquí presentes en este lugar E aqueles também que nos acompanham diretamente da rede social, da televisão. y aquellos también que nos acompañan a través de las redes sociales, la televisión. Que o Senhor te abençoe Que el Señor te bendiga e que o Espírito Santo possa falar ao nosso ouvido nesse dia de hoje. y que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro oído el día de hoy. Será tema muito interessante que iremos tratar nessa manhã de sábado. Será un tema muy interesante el que hoy vamos a tratar en este sábado, Mas antes gostaríamos de pedir o auxílio e a presença do Santo Espírito nesse momento. pero antes nos gustaría pedir el auxilio del Espíritu Santo en este momento. Então, aqueles que puderem, nos coloquemos de joelhos. Entonces, aquellos que pueden, si nos ponemos poner de rodillas para orar. Santo e eterno Deus, Santo y eterno Dios, Pai amado, Padre amado, nós pedimos nesse exato momento a presença do Teu Santo Espírito ao nosso lado. nosotros te pedimos en este exacto momento que la presencia de tu Espíritu en este lugar. Remova qualquer distração que o inimigo queira colocar nesse momento, Senhor. Quita todas las distracciones que el enemigo quiera colocar en este momento. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Sua palavra. Que nuestro corazón esté abierto a recibir tu palabra E que o Teu Santo Espírito faça morada em nós. y que tu Santo Espíritu pueda hacer una casa en nosotros. Que o Senhor realize todas as transformações que necessitamos na nossa vida hoje. Que el Señor pueda realizar todas las transformaciones que necesitamos en nuestra vida hoy. Nós te pedimos e agradecemos. Te lo pedimos y te lo agradecemos Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Na manhã de hoje, En la mañana de hoy, nosso tema será baseado em uma promessa de Cristo. nuestro tema va a estar basado en una promesa de Jesús. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 14. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan 14. Basicamente, no contexto da escrita desse capítulo, Básicamente el contexto de donde se escribió este capítulo se refere à última semana de vida de Cristo antes da sua crucifixão. se refiere a la última semana de Cristo antes de su crucifixión. E alguns momentos marcantes Y algunos momentos que fueron marcantes o tocantes aconteceram e preciosas lições foram passadas a nós. que sucedieron y preciosas lecciones fueron pasadas ahora para nosotros también. Especialmente do capítulo 14 até o capítulo 17, Especialmente desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, se trata da última noite de vida de Jesus Cristo aqui na Terra. se trata de la última noche de vida de Jesucristo en esta tierra, Especialmente na última Santa Ceia, especialmente en la última Santa Cena, onde ele ministrou várias palavras, donde Él predicó muchas palabras, deu várias promessas aos seus discípulos, nos dio muchas promesas, les dio muchas promesas a sus discípulos, e inclusive uma dessas promessas e incluso una de esas promesas é a promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador. es la promesa de la venida del Espíritu Santo, el Consolador. João 14, verso 16 ao 18. Juan 14, del versículo 16 al versículo 18. Todos estão com suas Bíblias aí? ¿Todos tienen sus Biblias ahí? Vamos ler bastante hoje. Vamos a leer mucho hoy, así que estén preparados. Verso 16 de João 14. Versículo 16 de Juan 14. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Passemos uma ou duas páginas para o lado. Pasamos una o dos páginas al lado João 16, verso 7. para buscar Juan 16, el versículo 7. Jesus mais uma vez repete a profecia da vinda do seu Santo Espírito.
Jesús una vez más repite la profecía de la venida del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. 16, verso 7. 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Então, baseado nessa promessa que foi repetida várias vezes por Cristo, Entonces, en base a esta promesa que fue repetida varias veces por Jesús, temos um livro na Bíblia que se baseia nessa promessa. tenemos un libro en la Biblia que se basa en esta promesa. E é o livro seguinte depois do Evangelho de João. Y es el libro que viene después del Evangelio de Juan, Livro de Atos dos Apóstolos. el libro de Hechos de los Apóstoles. Podemos dizer também que seria Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Podemos decir también que podría llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo realizado por los apóstoles. Creio que seria a melhor maneira de nomear esse livro. Creo que sería la mejor manera de nombrar a este libro. Bom, o livro de Atos foi escrito pelo médico e discípulo de Jesus, Lucas. Bueno, el libro de Hechos fue escrito por uno de sus discípulos, Lucas, discípulo de Jesús. E todo o livro cobre um período total de 31 anos. Y todo el libro cubre un periodo de 31 años. Desde o ano 31 depois de Cristo até o ano 62. Desde el año 31 después de Cristo hasta el año 62 después de Cristo. Na manhã de hoje iremos estudar rapidamente En la mañana de hoy vamos a estudiar rápidamente os 3 primeiros capítulos desse livro. los 3 primeros capítulos de este libro. E esses 3 primeiros capítulos se passaram durante o ano 31. Y estos 3 primeros capítulos sucedieron en el año 31 después de Cristo. Então, abramos nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, que iniciaremos a leitura. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos para que podamos iniciar nuestra lectura. Bom, então, os primeiros 2 versos, Los primeros 2 versículos, Lucas faz uma introdução Lucas realiza una introducción e mostra também um costume dos escribas daquela época. y muestra también las costumbres que tenían los escribas en esa época. Todos aqueles que escreviam alguma coisa Todas las personas que escribían alguna cosa tinham o costume de enviar a outra pessoa para que ela pudesse revisar e ver se estava tudo certo. tenían la costumbre de enviarla a otra persona para que esa persona pueda revisar y ver si estaba todo bien escrito. Assim como o Evangelho de Lucas, Así como Lucas, el Evangelio de Lucas, o livro de Atos, também escrito por Lucas, el libro de Hechos, que también fue escrito por Lucas, Cristo enviou ao seu amigo chamado Teófilo. Lucas lo envió a su amigo llamado Teófilo. E os 2 primeiros versos se tratam disso. Y los 2 primeros versículos hablan de eso. A partir do verso 3, A partir del versículo 3, Lucas relata a respeito da ressurreição de Jesus Lucas relata lo que sucedió cuando Jesús resucitó e o tempo em que Jesus passou antes da sua ascensão. y ese tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos antes de su ascensión. Capítulo 1, verso 3 de Atos. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 3. Aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, a sua morte, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos rapidinho para a carta de 1 aos Coríntios, Vamos a ir rápidamente a la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 15, que fala a respeito desse verso que Lucas escreveu aí em Atos. que habla sobre lo que escribió Lucas en ese versículo que acabamos de leer. E disse que Jesus, após a sua morte e ressurreição, Que dice que Jesús, después de su muerte y su resurrección, foi visto por eles durante 40 dias. fue visto por sus discípulos durante 40 días. Quem seriam eles ¿Quiénes serían ellos? e quantas pessoas foram vistas, quantas pessoas viram Cristo depois da sua ressurreição? ¿Cuántas personas fueron las que vieron a Jesús después de que Él resucitó?
a partir do verso 4. Vamos a leer el versículo 4. 1 Coríntios 15, verso 4. 1 Corintios 15, 4. Além disso, irmãos, não, perdão. E que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. E que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Então, Cefas mais 12, 13 pessoas. Entonces Cefas más los 12 discípulos, 13 personas. Após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Após isso, ele foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Então, baseado nesses versos, Entonces, basándonos en esos versículos, durante os 40 dias que Jesus passou vivo após a sua ressurreição, durante los 40 días que Jesús pasó vivo después de su resurrección, é descrito que ele foi visto por mais de 500 pessoas. está escrito que fue visto por más de 500 personas. É uma testemunha, são muitas testemunhas para comprovar a ressurreição de Jesus. Son muchos testigos para comprobar que Jesús resucitó. Então, no verso 5, Entonces, en el versículo 5 de Hechos, Lucas, ele repete a promessa que Cristo fez lá no livro de João. Lucas repite la promesa que Cristo hizo ahí en el libro de Juan. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Le estamos leyendo Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. E no verso 8, Jesus repete novamente a promessa. En el versículo 8 Jesús repite nuevamente esta promesa. E recebereis o poder Pero recibiréis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. e sereis minhas testemunhas, Y me seréis testigos tanto em Jerusalém, en Jerusalén, como na Judéia e Samaria, como en toda Judea, en Samaria e até os confins da terra. y hasta lo último de la tierra. Então temos aqui a promessa da vinda do Espírito Santo. Entonces aquí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo. E prontamente no verso 9, Y pronto, seguidamente, en el versículo 9, temos a ascensão de Jesus. tenemos la ascensión de Jesús. E falado essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Então, após Jesus ter feito a promessa da vinda do Espírito Santo, Entonces, después de que Jesús les hizo la promesa de la venida del Espíritu Santo, ele ascende aos céus Él asciende a los cielos e anjos descem, fazendo a promessa agora da sua segunda vinda. y ángeles vinieron y le hicieron la promesa a sus discípulos de la segunda venida de Jesús. Bom, e a partir agora do verso 12 até o verso 26, Entonces, a partir del versículo 12 hasta el verso 16, hasta el versículo 26. 26, terminando o capítulo 1 de Atos, terminando el capítulo 1 de Hechos, os discípulos ali agora se reúnem entonces los discípulos se reúnen para decidir e escolher um sucessor para Judas. para decidir y escoger el que iba a reemplazar a Judas. E podemos ver
no verso 26, En el versículo 26 de Hechos 1, que o escolhido foi Matias. podemos ver que escogieron a Matías. Então ele foi o substituto de Judas. Entonces, él fue el que sustituyó a Judas. Capítulo 1, encerrado. Ahí terminamos el capítulo 1. Então, a partir do capítulo 2, Entonces, a partir del capítulo 2, nós temos propriamente dito o cumprimento da promessa que Cristo fez aos seus discípulos, vemos el cumplimiento de la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos, que é conhecido como o dia do Pentecostes. que es conocido como el día del Pentecostés. Sabemos que o dia do Pentecostes Sabemos que el día del Pentecostés acontecia 50 dias depois do fim de semana da Páscoa. sucedía 50 días después del fin de semana que es donde se realizó la Pascua. Então, Jesus ressuscitou no domingo e passou mais 40 dias com seus discípulos. Entonces Jesús resucitó el domingo y estuvo 40 días con sus discípulos. Agora, uma conta matemática: 50 menos 40, Ahora vamos a hacer una cuenta matemática. 50 menos 40, quantos dias sobraram? ¿cuántos días quedaron? 10. 10. Então, desde a ascensão de Jesus Entonces, desde la ascensión de Jesús até o dia de Pentecostes, hasta el día del Pentecostés, se passaram 10 dias. pasaron 10 días. E o que os discípulos e apóstolos de Cristo fizeram durante esses 10 dias? ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos de Cristo en estos 10 días? Leiamos no Espírito de Profecia o livro Atos dos Apóstolos. Vamos a leer el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. Não esperaram ociosos. No aguardaron ociosos. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, Mientras los discípulos estaban esperando el cumplimiento de la promesa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Poniendo aparte todas las diferencias, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. No pedían una bendición simplemente para sí. Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometera. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. E então, durante esses 10 dias de intervalo, Entonces, durante esos 10 días de intervalo, nós lemos que os discípulos de Cristo vemos que los discípulos de Jesús realizaram um profundo exame de coração. estuvieron realizando un profundo examen de su corazón. Estavam em profunda contrição de alma. Estaban contritos de alma. Humilhavam-se uns perante os outros. Se estaban humillando los unos delante de los otros. Confessavam seus pecados Estaban confesando sus pecados. e pediam de Deus o cumprimento da sua promessa. Y pedían que Dios pueda cumplir su palabra. E então inicia o capítulo 2 do livro de Atos. Y entonces, así inicia el capítulo 2 de Hechos. Verso 1. Versículo 1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, Cuando llegó el día de Pentecostés, todos eles estavam unânimes em um só lugar. estaban todos unánimes juntos. Não somente unânimes num lugar físico, No solamente estaban unidos en un lugar físico, mas unânimes em um só propósito e em um só pensamento. sino que estaban unidos en pensamiento
y con el mismo propósito E todos. qual era o propósito? ¿Y cuál era ese propósito? Ver na vida deles o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Ver en la vida de ellos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Então nós vimos aqui nesses primeiros 4 versos Entonces vemos aquí en estos primeros 4 versículos o cumprimento da promessa de Cristo. el cumplimiento de la promesa de Jesús. E nesse momento eu gostaria de já tirar a primeira lição para nós refletirmos. Y en este momento yo quiero que podamos sacar la primera lección de este estudio. Algumas coisas precisam ir embora de nossa vida Algunas cosas necesitan ser sacadas de nuestra vida para que as promessas de Deus se cumpram em nós. para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nosotros. 2 aspectos dessa lição. 2 aspectos de esta lección. O primeiro, El primero, para que a promessa da vinda do Espírito Santo fosse cumprida, para que la promesa de la venida del Espíritu Santo pueda ser cumplida, Jesus teve que ir embora. Jesús se tenía que ir al cielo. Segundo aspecto dessa lição. El segundo aspecto de esta primera lección. Durante os 10 dias Durante aquellos 10 días, entre o intervalo da ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, entre la ascensión de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo, os discípulos fizeram um profundo exame de coração los discípulos estaban haciendo un profundo examen de su corazón e deixaram ir embora y sacaron coisas que os estavam impedindo de receber a plenitude do Espírito Santo. todas aquellas cosas que estaban impidiendo recibir el Espíritu Santo. Eu gostaria agora de fazer algumas perguntas para refletirmos. Me gustaría hacer algunas preguntas para que podamos reflexionar. Quais têm sido os impedimentos para você receber o Espírito Santo em sua vida? ¿Cuáles han sido hasta ahora los impedimentos que nosotros hemos tenido para recibir el Espíritu Santo hasta ahora? Será que são filmes, ¿Será que son las películas, músicas, la música, celular? el celular? Será que é uma roupa que você usa e você gosta, ¿Será alguna ropa que tú usas y te gusta, que não agrada a Deus? que no le gusta a Dios? Será que são alguns alimentos ¿Será que es alguna comida, que algún você alimento sabe que não deve ingerir, que tú sabes que no tienes que comer, que não faz parte do ideal de Deus para nós, que no hace parte de lo que Dios tiene, el ideal que Dios tiene para nosotros, mas mesmo assim você come porque você gosta? pero aún así tú lo comes porque te gusta? Será que é alguma mágoa, ressentimento ou raiva que você tem contra alguém? ¿Será que algún resentimiento, algún celo, alguna pelea que tienes con alguien? Todas essas coisas, Todas estas cosas os discípulos tiveram que abandonar los discípulos tuvieron que abandonar para que o Espírito Santo descesse e tomasse posse completamente da vida deles. para que el Espíritu Santo pueda descender y tomar completamente la vida de ellos. E se é do nosso desejo ser completamente cheio do Espírito Santo, Y si ese es nuestro deseo, ser completamente llenos del Espíritu Santo, devemos também abandonar todas essas coisas. debemos abandonar también todas esas cosas. Agora, a partir do verso 4, seguimos na leitura do capítulo 2. Ahora seguimos la lectura del capítulo 2, vamos a partir desde el versículo 4. E temos aqui o início do verdadeiro dom de línguas. Y vemos el inicio del verdadero don de lenguas. Verso 4. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar a otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. Entonces estaban en Jerusalén morando judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? E aí o verso 9, 10 e 11 Y ahí el versículo 9, 10 y el 11 dizem a nacionalidade de todas as pessoas que estavam presentes naquele local. dice la nacionalidad de todas las personas que estaban presentes en ese lugar. E no final repete mais uma vez, Y al final de no eso, verso 11. del versículo 11, repite una vez más, Todos ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Então temos aqui o início do verdadeiro dom de línguas. Entonces aquí tenemos el inicio del verdadero don de lenguas. E como foi manifestado o dom de línguas? ¿Y cómo fue manifestado el don de lenguas? Cada um falava em seu próprio idioma. Cada uno hablaba en su propio idioma. Não eram línguas estranhas. No eran lenguas que no se entendían, Não raras. tinha rodopio e nada. No tenían como, como si recibiesen algo del cielo ni nada. Foi uma manifestação racional do Espírito Santo. Fue una manifestación racional del Espíritu Santo. Então sabemos que o dom de língua que temos por aí fora Entonces sabemos que el don de lenguas que está por allá afuera vem de qualquer coisa menos do Espírito Santo. viene de cualquier otra parte menos del Espíritu Santo. E aí o verso 12 diz: Ahí el versículo 12 dice, E todos se maravilharam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isso? y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? E outros zombando diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Bêbados, sim, borrachos. Borrachos. E então, nesse momento, Pedro se levanta Entonces Pedro se levanta en ese momento e faz um poderoso discurso exaltando o nome de Jesus Cristo. y hace un discurso muy poderoso exaltando el nombre de Jesús. E no verso 14 diz: En el versículo 14 dice, Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esses homens que vocês estão vendo não estão embriagados. Porque el versículo 15 dice, porque estos hombres no están ebrios, Como vocês imaginam, como vosotros suponéis, sendo ainda a 3ª hora do dia, puesto que es la hora tercera del día, ou seja, às 9 horas da manhã. o sea, a las 9 de la mañana. Então, para eles estarem manifestando aquilo às 9 horas da manhã, Para que ellos estén manifestándose de esa manera a esa hora, a las 9 de la mañana, o Espírito Santo foi derramado mais cedo. el Espíritu Santo fue derramado más temprano. Então, se você quiser receber o Espírito Santo na sua vida, Así que si quieres recibir al Espíritu Santo en tu vida, não fica dormindo até tarde. no te quedes durmiendo hasta tarde. E ele continua dizendo no verso 16: Y él continúa diciendo en el versículo 16, Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. mas esto es lo dicho por el profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. derramaré de mi espíritu y ellos profetizarán. Pulando já para o verso 22. Pasando directamente al versículo 22, Pedro faz esse repasso da profecia de Joel, Pedro hace ese repaso a la profecía que comentó Joel, justificando as manifestações do Espírito Santo na vida deles. explicando las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de ellos. E agora ele entra em outro tema bem intrigante, Y ahora entra en un tema que es muy intrigante, que a ellos los tenía como pensando. verso 22. El versículo 22. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A esse, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e matastes. prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. E então Pedro fala diante de todas as pessoas que tiveram parte no julgamento de Jesus, Entonces Pedro habla directamente a todas las personas que estuvieron participando en el juicio de Jesús. vocês crucificaram o Filho de Deus. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Que coragem, não é verdade? Qué valentía, ¿verdad? Mataram o próprio Cristo. Mataron a Jesús mismo. O que poderiam fazer com aquele que estava pregando a respeito do próprio Cristo? ¿Y qué creen que podían hacer con aquel que estaba predicando sobre Jesús? E então, do verso 25 ao 28, Desde el versículo 25 hasta el versículo 28, Pedro cita o Salmo 16, Pedro cita el Salmo 16, do verso 8 até o verso 11. desde el versículo 8 hasta el 11. Então, agora Pedro começa a destacar que Jesus é maior do que Davi. Ahora Pedro comienza a mostrarles que Jesús es más importante que David. Verso 29. El versículo 29. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, Que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Ele, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A esse, Jesus, A este Jesús, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. E qual era a quantidade de testemunhas que viram Jesus ressuscitado? ¿Cuál era la cantidad de testigos que vieron a Jesús resucitado? Mais de 500 pessoas. Más de 500 personas. Verso 33. Versículo 33. Portanto, esse Cristo, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis.
Así que, exaltado por la diestra de Dios, Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. E ele fala mais uma vez a respeito de Davi. Y él habla una vez más sobre David. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: O Senhor, Deus, disse ao meu Senhor Jesus: Assenta-te à minha destra. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, Dios Padre, a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra. Por que ele estava repetindo várias vezes, Porque él estaba repitiendo varias veces, fazendo comparações entre Jesus e Davi? haciendo una comparación entre Jesús y David. Porque os judeus daquela época Porque los judíos de esa época tinham dificuldade em reconhecer Jesus como um Deus. les costaba reconocer a Jesús como Dios. Reconhecer Jesus somente como um homem. Reconocían a Jesús, pero solamente como un hombre. E hoje, pelo contrário, Y hoy, y hoy de otra manera, as pessoas só reconhecem Jesus como um Deus las personas reconocen solo a Jesús como Dios e não como um homem. y no como hombre. Ele venceu, mas eu não posso vencer. Él venció, pero yo no puedo vencer. Ah, ele era Deus, ele iria dar um jeito de vencer. Él era Dios, él tenía ventaja para poder vencer. Tinha poderes especiais. Tenía poderes especiales. Está muito distante da nossa humanidade. Está muy lejos de nuestra humanidad. O contraste da sociedade na época de Jesus e da nossa época hoje. Aquí vemos el contraste en la época de Jesús que pensaban y en la época en la que nosotros vivimos hoy. Então, no verso 16, Pedro continua dizendo e admoestando fortemente: Así que en el versículo 16 Pedro continúa amonestando fuertemente. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 36 de Hechos 2 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Então, desse sermão pesadíssimo que Pedro fez, Entonces, de ese sermón tan fuerte que hizo Pedro, como as pessoas que estavam ouvindo ficaram? ¿cómo creen ustedes que las personas que estaban escuchando se quedaron? Verso 37. Vamos a ver en el versículo 37. Ora, quando eles ouviram isso, Al oír esto, compungiram-se em seu coração. se compungieron de corazón. Esse verbo compungir, Este verbo compungir, no grego, en el griego, significa katanoso, significa katanoso, que significa atormentar a mente profundamente. que significa atormentar la mente profundamente. Tristeza interior profunda Una tristeza interior que es muy profunda, que deve acompanhar o arrependimento verdadeiro. que acompaña al verdadero arrepentimiento. Então, depois de ouvirem Pedro dizer todas aquelas verdades duríssimas, Después de escuchar a Pedro decir todas esas verdades que fueron tan duras, a mente deles ficaram atormentadas profundamente. la mente de ellos quedó atormentada profundamente. E qual foi a resposta deles para Pedro? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos a Pedro? Homens e irmãos, o que faremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Semelhantemente, a pergunta que Paulo fez Muy parecida a la pregunta que Pablo hizo quando teve o seu encontro com Cristo. cuando tuvo su encuentro con Jesús. Então, ao lidarmos e assistirmos a um sermão pesado e confrontador, Entonces, al mirar y al escuchar un mensaje tan confrontador, qual deve ser a nossa resposta? ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Senhor, o que devemos fazer para estar de acordo com a tua vontade? Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder estar de acuerdo con tu voluntad? E então, Pedro responde a eles: Entonces Pedro les respondió, Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esse mesmo dom que eles estavam confundindo com embriaguez. Ese mismo don que ellos estaban confundiendo con borrachera. E então, no verso 41, Entonces, en el versículo 41 del capítulo, nós vemos o resultado desse grande sermão que Pedro fez. nosotros vemos cuál fue el resultado de este gran sermón que hizo Pedro. E então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O Espírito de Profecia nos diz: El espíritu de profecía nos dice, mais pessoas foram convertidas por um só sermão no dia de Pentecostes más personas fueron convertidas por un solo sermón en esos días de Pentecostés do que durante todos os anos do ministério de Cristo. que durante todos esos años de ministerio de Jesús. De igual modo, De la misma manera, Deus operará poderosamente Dios va a obrar poderosamente quando os homens se entregarem ao controle do Espírito Santo. cuando los hombres se entreguen al control del Espíritu Santo. Amém. Que isso seja real em nossa vida. Amén, que eso sea real en nuestra vida. Capítulo 3. El capítulo 3. Temos agora a primeira cura relatada que os discípulos fizeram. Tenemos la primera sanidad que los discípulos realizaron. Verso 1. Versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Estava sendo carregado um homem, coxo desde o ventre da sua mãe. Y era traído un hombre cojo desde el nacimiento. Atos 4:22 diz há quanto tempo esse homem estava com essa doença. Hechos 4:23 nos dice cuánto tiempo había estado este hombre con esa enfermedad. 22. 4:22. E diz aqui que ele tinha mais de 40 anos de idade. Dice que él tenía más de 40 años. Então, à porta do templo ficava um homem que estava paralítico há mais de 40 anos de idade. Entonces en la puerta del templo vemos un hombre que estaba paralítico más de 40 años. E ele estava ali sempre pedindo esmola a todos aqueles que entravam no templo. Y él siempre le estaba pidiendo limosna a cada una de las personas que entraba al templo. E então Pedro, fixando os olhos nele, juntamente com João, disse... 4. El versículo 4, Pedro cuando con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos, Olha para nós. míranos. E esse homem estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Entonces él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. E aí vem o grandioso verso desse capítulo. Ahí viene el versículo poderoso de este capítulo. E então Pedro disse a esse homem: Entonces, el versículo 6 del capítulo 3, eu não tenho nem prata e nem ouro, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. pero todo lo que yo tengo te doy. Em nome de quem? ¿En el nombre de quién? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta-te e anda. levántate y anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. E saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. E reconheceram ser ele, o que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que acontecera. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagine, era como se aqui no centro da cidade Imagínense, es como si en el centro de la ciudad tem um mendigo conhecido da região
Hay un mendigo que es muy conocido en la región, que tem uma doença rara desde nascença, que tiene una enfermedad rara desde que nació. e quando você vai no centro da cidade, Y cuando vas al centro de la ciudad, você vê esse homem andando normalmente, vivendo normalmente, sem nada. ven a ese hombre andando nuevamente, caminando, como si nada le hubiese pasado. E isso foi o que aconteceu com todos aqueles que viram aquele homem coxo curado. Eso que nosotros podemos sentir si vemos eso es lo que le pasó a esas personas que vieron a ese hombre que había sido curado, E estava há mais de 40 anos com essa paralisia. que había estado más de 40 años con esa parálisis. Bom, então encerramos aqui os 3 primeiros capítulos de Atos. Aquí terminamos los 3 primeros capítulos de Hechos. Eu creio que ao estudarmos a palavra de Deus, Yo creo que al estudiar la palabra de Dios, não somente devemos fazer uma leitura fria e somente ler uma história, no solo tenemos que hacer una lectura fría y leer una historia, mas sim devemos tirar lições para nós e aplicar na nossa vida. pero sí necesitamos agarrar lecciones para nosotros y aplicarlas en nuestra vida. E agora, rapidamente, eu quero dizer 3 lições, uma de cada capítulo que lemos. Y ahora yo quiero dar rápidamente 3 lecciones, una de cada capítulo que leímos. Lição número 1, Lección número 1, do capítulo 1. del capítulo 1. Nós só damos valor a uma coisa quando a perdemos. Solo valoramos alguna cosa cuando la perdemos. Durante 3 anos e meio, Durante 3 años y medio, os discípulos tiveram todos os dias los discípulos estuvieron todos los días. a oportunidade de serem unidos e cheios do Espírito Santo, Tuvieron la oportunidad de ser unidos y llenos del Espíritu Santo. enquanto caminhavam lado a lado com Cristo. Cuando estaban caminando lado a lado con Jesús. Mas somente quando Cristo subiu aos céus Pero solo fue cuando Jesús, que se fue al cielo, é que eles perceberam a grande oportunidade que eles perderam es que ellos se dieron cuenta de la gran oportunidad que perdieron e a verdadeira necessidade que eles tinham do Espírito Santo. y la gran necesidad que ellos tenían del Espíritu Santo. Há quanto tempo que você já conhece a verdade? ¿Hace cuánto tiempo que tú ya conoces la verdad? Há quanto tempo você é um cristão? ¿Hace cuánto tiempo que tú eres un cristiano? Há quanto tempo você tem sido advertido pelo Espírito Santo ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te llamó la atención de algunas cosas? sobre práticas erradas que você tem feito na sua vida? Sobre algunas cosas equivocadas que tú estabas realizando en tu vida. E você tem bloqueado a entrada de Jesus dentro de seu ser. Y tú cerraste la puerta, la entrada a Jesús dentro tuyo. Lembremos que essa graça não vai estar disponível para sempre. Acordémonos que esa gracia no va a estar disponible para siempre. Quando Cristo foi, ele enviou o Espírito. Cuando Cristo se fue, Él envió al Espíritu Santo. Quando o Espírito for, Cristo será enviado novamente à terra. Cuando el Espíritu Santo se vaya, Cristo va a ser enviado nuevamente a la tierra. Mas dessa vez será para executar definitivamente o juízo. Pero esta vez va a ser para realizar efectivamente el juicio. Não teremos mais uma segunda oportunidade de graça. No vamos a tener una segunda oportunidad de gracia. A hora de aproveitar é agora. La hora de aprovechar es ahora. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Hoy, si escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Lição número 2, do capítulo 2. Lección número 2 del capítulo 2. Não há um prazo definido para Deus transformar a nossa vida. No hay una fecha límite establecida para que Dios transforme nuestra vida. Nesses 3 capítulos que nós estudamos, En estos 3 capítulos que estudiamos, há um personagem que se destaca grandemente. hay un personaje, una persona que se destaca grandemente. E quem é esse personagem? ¿Quién es esa persona? Pedro. Pedro. E vocês se lembram quem era Pedro? ¿Y ustedes se acuerdan quién era Pedro? Uma pessoa impulsiva, Una persona que era impulsiva, que agia pela emoção, que actuaba por emoción, que tinha sempre as ideias mais radicais, que siempre tenía las ideas más radicales, que cortou a orelha de uma das pessoas que foram prender a Jesus. que le cortó la oreja a una de las personas que fueron a encarcelar a Jesús. Era aquele que, mesmo tendo participado da última Santa Ceia, Era aquel que mismo, habiendo participado de esa última cena, ter ouvido tremendos aprendizados e promessas de Cristo, habiendo escuchado tremendos aprendizajes y promesas de Jesús, em sua grande autossuficiência e arrogância,
en su autosuficiencia y arrogancia, disse que permaneceria fiel a Cristo, mesmo que tivesse que morrer. le dijo que si permaneciese fiel a Cristo, que él iba a permanecer fiel a Cristo, aun si tenía que morir. E poucas horas depois, negou a Cristo. Y pocas horas después negó a Jesús. Esse era o Pedro, que quando foi interrogado por ser um dos seguidores de Cristo, Ese fue el mismo Pedro que cuando lo interrogaron si él era un seguidor de Jesús, ele amaldiçoou e disse terríveis palavras a respeito de Cristo. él maldijo y dijo terribles palabras con respecto a Jesús. Ele não somente disse, não, eu não sou um cristão. Él solamente no dijo, no, no soy un cristiano. Ele amaldiçoou Jesus Cristo. Él maldijo a Jesús. Esse era Pedro. Ese era Pedro. Porém, os extremos do homem são as oportunidades de Deus. Por tanto, los extremos del hombre son las oportunidades que Dios tiene. Quando Pedro chegou no ponto mais profundo da sua vida, Cuando Pedro llegó al punto más bajo de su vida, Deus viu que Pedro finalmente estava aberto a uma transformação. Dios vio que finalmente Pedro estaba abierto a una transformación. E Pedro também viu isso. Y Pedro también lo notó. Desde quando Cristo fez a promessa de enviar o Espírito Santo, Desde que Cristo hizo la promesa de enviar al Espíritu Santo, na última Santa Ceia, no capítulo 14 e 16 de João, en la última Santa Cena, desde el capítulo 14 al 16 de Juan, até o cumprimento dessa mesma promessa. hasta que se cumplió esa misma promesa, E Pedro, agora não mais agindo por impulso, y Pedro ya no actuaba más por impulso, mas sim pela plenitude do poder do Espírito, pero sí por la plenitud del poder del Espíritu Santo. se passaram um pouco mais de 50 dias. Todo ese tiempo pasó un poco más de 50 días. De covarde e traidor De cobarde y traidor a corajoso e fiel. a valiente y fiel. Olhem que tipo de pessoas, olhem que tipo de pessoa que Jesus transformou, meus irmãos. Miren qué tipo de persona Dios transformó, hermanos. Que tremenda transformação em um pouco mais de 50 dias. Qué tremenda transformación en un poquito más de 50 días. E será que Deus não poderia te transformar também? ¿Será que Dios no nos puede transformar a nosotros también? Há uma frase inspirada Hay una frase inspirada que diz que a santificação é uma obra de uma vida inteira. que dice que la santificación es una obra de toda la vida. E, infelizmente, ela é muito repetida dentro do nosso povo, Tristemente es una frase que repetimos mucho en nuestro pueblo, com a intenção de desculpar a sua preguiça espiritual e os seus pecados. con la intención de excusarnos nuestra flojera y nuestra falta y nuestros pecados. Muitas pessoas dizem, Muchas personas dicen, ah, como é uma obra de uma vida inteira, como es una obra de toda la vida, eu tenho a vida inteira para poder me no santificar. puedo ser santificado todavía mucho tiempo. Eu vou de pouquinho em pouquinho, Voy de poquito a poquito, melhorando bem devagarzinho. mejorando bien lento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Te voy a decir una cosa ahora. A onipotência de Deus La omnipotencia de Dios é suficientemente capaz es suficientemente capaz de transformar nesse exato instante. de transformarte en este exacto momento. Mas sabe por que Deus só tem nos transformado de pouquinho em pouquinho? Pero ¿sabes por qué Dios nos ha transformado de poquito a poquito? Porque nós só abrimos o nosso coração de pouquinho em pouquinho para Deus. Porque nosotros abrimos nuestro corazón de a poquito a Dios. Entreguemos completamente nas mãos de Deus a nossa vida. Entreguemos completamente a nosotros a las manos de Dios. En E nuestra vamos vida. ver os poderosos milagres que Deus pode realizar em nós e através de nós. Y vamos a ver los poderosos milagros que puede realizar Dios en nosotros y a través de nosotros. Terceira e última lição para encerrarmos o sermão de hoje, Tercera y última lección para terminar el sermón de hoy, que é o título do nosso estudo de hoje. que este es el título de nuestro estudio hoy. Não temos a Jesus. No tenemos a Jesús. Uma afirmação. Una afirmación. No capítulo 3, En el capítulo 3 nós temos o primeiro milagre relatado que os apóstolos fizeram. vemos el primer milagro que fue relatado sobre lo que hicieron los apóstoles. No final do capítulo 2,
En el final del capítulo 2 diz que muitos sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. nos dice que muchas señales y maravillas realizaban los apóstoles. Mas por que o primeiro milagre detalhado Pero ¿por qué el primer milagro que fue detallado só foi exposto para nós no capítulo 3? solo fue recién expuesto para nosotros en el tercer capítulo? Porque nesse milagre contém preciosas lições para nós. Porque en este milagro hay preciosas lecciones para nosotros. A igreja da era apostólica La iglesia de la era apostólica estava iniciando naqueles dias. estaba iniciando recién en esos días. Jesus tinha acabado de morrer. Jesús acababa de morir. Não tinham estruturas próprias, No tenían una estructura, não tinha grandes homens graduados ali no seu meio. no tenían muchos profesionales dentro de sus medios. O seu sistema de dízimos e ofertas também estava em processo inicial. El sistema que ellos tenían de diezmo y ofrendas todavía estaba iniciando en esos momentos. Mas o que eles tinham? Pero ¿qué era lo que ellos tenían? A Jesus. A Jesús. E Jesus era suficiente para eles. Y Jesús era suficiente para ellos. Hoje, Hoy, nós, como a igreja remanescente de Deus, nosotros como iglesia remanente de Dios, o Israel espiritual, el Israel espiritual, temos missões, tenemos misiones, temos trabalhos evangelísticos, tenemos trabajos evangelísticos, temos programações para mulheres, jovens e idosos, tenemos programas para mujeres, jóvenes y adolescentes, clube de desbravadores, club de conquistadores, rede de televisão e rádio. red de televisión y radio. Temos estruturas super grandes e modernas. Tenemos estructuras grandes y modernas. Mas sabe qual a única coisa que nós não temos? Pero ¿sabes qué es lo único que nosotros no tenemos? A Jesus. A Jesús. Nós temos a promessa de que em nosso tempo pessoas seriam curadas. Nosotros tenemos la promesa de que en nuestro tiempo personas iban a ser sanadas. E por que não vemos curas, milagres sendo realizados na nossa vida hoje? ¿Y por qué no vemos milagros, sanidades realizadas el día de hoy? Porque não temos a Jesus. ¿Por qué no tenemos a Jesús? O último texto que vamos ler para poder encerrar. El último texto que vamos a leer para poder cerrar. No comentário bíblico adventista, comentando sobre Atos 3:6. El comentario bíblico adventista comentando sobre Hechos 3:6. Há um relato marcante sobre Tomás de Aquino, que foi chamado pelo Papa Inocêncio IV quando este tinha uma grande soma de dinheiro diante de si. Hay una historia notable sobre Tomás de Aquino, quien fue llamado por el Papa Inocencio IV cuando tenía una gran suma de dinero ante él. O Papa lhe teria dito: Su papá, se dice que el Papa le dijo: Veja, Tomás, a igreja agora não precisa mais dizer como a igreja do passado, não possuo nem prata e nem ouro. Mira, Tomás, la iglesia ya no necesita decir como la iglesia del pasado, no tengo ni oro ni plata. É verdade, respondeu ele. Es cierto, respondió, Mas tampouco pode dizer como Pedro disse ao coxo: pero tampoco puede decirle como Pedro al cojo: Levanta-te e anda. levántate y anda. Hoje, a nossa igreja, o meio adventista, Hoy nuestra iglesia, nuestro medio adventista, tem dinheiro, tem estrutura, tem programação, tem tudo. tiene dinero, tiene infraestructura, tiene programaciones, tiene todas las cosas. Mas a única coisa que nós não temos Pero la única cosa que nosotros no tenemos é Jesus. es a Jesús. E se não temos a Jesus, Y si no tenemos a Jesús, não temos nada. no tenemos nada. Para revertermos essa condição atual de nossa vida, Para revertir esa condición actual que nosotros tenemos en nuestra vida, nós devemos colocar em prática as 3 lições que aprendemos aqui em sequência. debemos poner en práctica estas 3 lecciones que nosotros aprendimos aquí, una seguida tras otra. Aproveitar a graça de Deus que está disponível para nós hoje, Aprovechar la gracia de Dios que está disponible para nosotros hoy, ser transformado poderosamente e rapidamente por Deus, ser transformados poderosamente y rápidamente por Dios, que consequentemente nós teremos a Jesus em nossa vida. que consecuentemente, que como consecuencia a eso, nosotros vamos a tener a Jesús en nuestra vida. Amém. Amén. O convite de Deus para nós nessa manhã La invitación de Dios para nosotros en esta mañana
Está em Apocalipse 3, verso 20. Se encuentra en Apocalipsis 3, el versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, eu irei até a ele, cearei com ele e ele comigo. entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muitas vezes utilizamos desse convite de Deus para as pessoas de fora, Muchas veces utilizamos esa invitación de Dios para las personas que están fuera de la iglesia, mas no contexto desse capítulo, pero en el contexto de este capítulo, esse convite é feito à igreja de Laodiceia. esta invitación está hecha a la iglesia de la Odisea. E o que a igreja de Laodiceia diz? ¿Y qué dice la iglesia de la Odisea? Rico sou e de nada tenho falta. Soy rico y no necesito nada. Sim, você é rico de tudo, menos de Jesus. Sí, eres rico de todo menos de Jesús. E o convite de Deus para nós hoje é: Y la invitación de Dios para nosotros hoy es: abra o seu coração para mim, abre tu corazón para mí, e eu irei transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida. que yo voy a transformar todo aquello que tú necesitas ser transformado. E ao que vencer, Y al que venciere, lhe darei que se assente comigo no meu trono, le daré que se siente conmigo en mi trono, assim como eu venci así como yo he vencido e estou sentado no trono junto com meu Pai. y me he sentado con mi Padre en su trono. Que essa vitória seja nossa em nome de Jesus. Que esa victoria sea nuestra en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos orar? Vamos a orar, nos ponemos de rodillas. Querido Deus, Querido Dios, nós viemos a Ti nosotros venimos a ti para pedir arrependimento, Senhor. para pedirte que nos des arrepentimiento. Lemos aqui as grandiosas coisas que o Espírito Santo pode fazer na vida das pessoas. Leímos aquí las grandiosas cosas que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. Nós vimos uma pessoa terrível que era Pedro Nosotros vimos una persona que era terrible como Pedro ser transformada e pregar poderosamente a respeito de Ti. ser transformado y predicar tan poderosamente sobre ti. E isso não demorou 40, 50, 60 anos. Y eso no duró 40, 60 años. Foi somente num intervalo de 50 dias. Solamente fue en un tiempo de 50 días. Senhor, nos dê a fé necessária Señor, danos la fe necesaria para que a transformação completa que Pedro teve, para que la transformación completa que Pedro tuvo, nós também tenhamos. nosotros también la tengamos. Mas não em 50 dias, Pero no en 50 días, mas nesse exato momento. sino en este exacto momento. Em nome de Jesus, encha-nos do Teu Santo Espírito, meu Deus, En el nombre de Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que consideremos como perda tudo aquilo que nós temos aqui nessa terra, para que nosotros podamos hacer como Pedro y dejar todas aquellas cosas que nosotros tenemos en esta tierra. mas que a coisa mais importante que tenhamos dentro de nós Y que la cosa más importante que tengamos dentro nuestro seja Jesus Cristo. sea Jesús. E que com a presença de Jesus Cristo em nós, Y que con la presencia de Jesucristo en nosotros, milagres sejam realizados. los milagros puedan ser realizados. Coisas grandiosas possam acontecer para a honra e glória do Teu nome. Cosas grandiosas puedan suceder para honra y gloria de tu nombre. Inclusive, o maior milagre que será realizado, que será a nossa transformação. Y que el mayor milagro que tú puedas realizar sea nuestra transformación. Que abramos nosso coração a Ti, Senhor. Que abramos nuestro corazón a ti E sejamos transformados completamente. y que seamos transformados completamente. Que esse seja o nosso desejo e a nossa oração, Que ese sea nuestro deseo, nuestra oración, não somente no dia de hoje, mas por toda a nossa vida. no solamente hoy, sino toda nuestra vida. E essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Y nosotros en esta oración la hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amém. Amén.